ketemu polisi di jalan atau bagaimanapun, kamu jangan bilang gajimu 2.000. Pokoknya jangan sampai bilang gajimu di bawah 3.860. Waktu itu kan gaji standarnya begitu. Nah, ya dari situ kan kita tahu hukum itu berusaha ditutupi agar kita nggak tahu, terus habis itu nggak ini gimana? Nggak tahu maunya. Siapa yang bisa nutupin itu? Dari pihak Depnaker waktu itu. Kita kan terakhir penyaringan akan di training sama pihak Depnaker di Indonesia dulu. Now, in terms of their role, we discovered also in the research that the migrants in Hong Kong are not only required to clean the house or to cook or to go to the market. Our research says that 15% of them are actually expected to also help the children in their school, like send them to school, get them from school, help with their homework, and then teach them. That means to say that this is a significant finding, because now we realize that the migrants are not only cleaners, they are even kind of child care services that they do. And also about 25% of them are work because they take care of children, babies. So again, this is very significant because it actually helps Hong Kong a lot in terms of not having to have daycare center, because then the migrants, more than 100,000 of the migrants take care of the babies for Hong Kong. I believe for the Indonesian government, of course, is foreign exchange, because if they make money outside of the country, they will send their money back to the country, to their relative, to build houses, to have income for their family. So it would be good for the economy of the Indonesia. But for the Hong Kong government, the reason for employing so many domestic helpers is actually to help the more middle class women in Hong Kong to go out to work. And of course, this indirectly help the government, because they don't have to build a lot of childcare facility to release the women to work. If other country without domestic helper, then the government had to shoulder the responsibility to build childcare facility. Hong Kong, there are not many childcare facility. And because the people employ domestic help, foreign domestic helper to help in their child care or elderly care. So this also relieves the government from their responsibility to their citizen in Hong Kong. Waktu saya nggak tahu sama sekali tentang hukum, yang ada hanya takut sama misalnya ancaman-ancaman agen. Mereka kan ngomongnya selalu yang menakutkan untuk kita yang belum tahu sama sekali tentang hukum. Jadinya kita mau nggak mau itu nurut gitu loh. Terus habis itu kan setelah kita ada pergaulan, misalnya bisa libur, informasi dari teman, misalnya kita lewat telepon atau kita kalau ketemu waktu libur, dari situ kita tahu gitu loh. Terus habis itu kita kan ada informasi, ada organisasi, ada di dalamnya ada training tentang hukum dan sebagainya. Dari situ kita tahu dan membuka luas pergaulan di sini gitu loh. Emangnya buruh migran nggak bisa bikin serikat buruh atau gimana? Oh, nggak bisa di luar negeri, dia nggak bisa bikin serikat buruh karena itu di negara orang, nggak negara orang. Jadi kalau mau bikin serikat buruh sana, mereka jadi anggota serikat buruh di sini, kerjasama di serikat buruh sana, mereka menjadi anggota serikat buruh sana. Karena balik dari Hong Kong ada serikat buruh migran Indonesia di sana. Nah, itu yang salah, itu kita menyalahi undang-undang di Hong Kong. Karena tidak boleh ada warga negara punya serikat buruh di sana, nggak boleh itu. Oke? Pemerintah Hong Kong sendiri mengakui mereka sebagai. Ya bagus lah kalau pemerintah Hong Kong akui, itu silakan aja, itu hak pemerintah Hong Kong. Tapi sebenarnya tidak ada itu serikat buruh yang dari sini ada di sana. They started doing public demonstration already. So in fact, the first and then big demonstrations were done in Victoria Park.
and then the Indonesian group started it. So at that time, like everybody was shocked, like how can you organize? They will be deported and things like that. And of course, the women were very afraid. But then we say, well, we are here. If they do anything about you in Hong Kong, then we will fight and help you. And luckily, because the consulate realized that they could not do political oppression, so they had to just tolerate it. Kurang dari 24 bulan dan diberhentikan majikan. Jadi yang perlu digarisbawahi ya, tapi kalau kemauan kita sendiri kita nggak betul. Jadi gini, besarnya itu 2/3 kali gaji satu bulan terakhir itu ya. Kalau gajinya 3670, 2/3-nya berapa? Berarti ada maksudnya kerja. Berarti kali 2. Yang ada kena. Iya, kok tuh ya nggak? Không gì cả. Biasanya mereka kalau minggu ya suka pergi ke Victoria Park. Mereka sering pergi ke sana. Tapi ya sambil jalan gini biasanya saya sering ngajak teman-teman untuk gabung di organisasi. Karena bagaimanapun juga di organisasi kan kita banyak tahu terutama tentang peraturan tentang buruh migran yang ada di Hong Kong. Untuk advokasi ibu menerima konseling dan secara publik kita punya sering diskusi. Setiap 2 minggu sekali kita mengadakan diskusi umum di tempat-tempat umum yang biasa untuk basisnya anak-anak Indonesia kayak di Victoria Park ataupun di Star Ferry. Ketika itu saya ingat ya bahwa bagaimana kita mengembangkan organisasi kami sejak dari Indonesia Group ke Serikat Buruh itu terasa amat banyak sekali permasalahannya. Kita baik dari internal ataupun eksternal. Dari eksternal kita ya masih takut dengan pemerintah kita sendiri karena kita waktu itu kita belum punya kebebasan gitu, belum punya kebebasan berorganisasi. Hari ini adalah hari Labor Day, di mana kita sebagai buruh migran menyuarakan keinginan kita. Waktu itu kita jalan dari Victoria Park ke konsulat sambil menyuarakan isu-isu kita dan memberitahukan kepada mereka siapa kita, apa hak kita. Itu setelah sampai di konsulat, ternyata konsulat biasa menutup pintu dan kita berteriak buka pintu, tapi mereka tetap nggak buka pintu. Terus selanjutnya ada yang buka pintu. Terus kita negosiasi dengan para petugas, baik dari petugas Hong Kong dan petugas konsulat sendiri. Kita negosiasi di situ. Cabut keputusan Menteri Tenaga Kerja Kep nomor 2. Kita disuruh masuk ke konsulat, tapi kita tetap nggak mau. Semua orang ingin tahu apa wajah-wajah konsulat itu, seperti apa wajah-wajah mereka.